Yo l'équipe, salam, هاد المرة جيت نعلمكم un peu les notions fondamentales تاعنا باسكو كاين بزاف منكم اللي داروا شافوا لي séries de TD que كاين des notions اللي ما درناهمش alors que كان لازم نديروهم comme les concentrations et tout لهنايا حاولت ندير كامل les notions fondamentales اللي لازم تعرفوهم en partant de l'atome. Donc l'atome حكينا عليها في les notions de base وشنوها c'est la plus petite particule اللي نعرفوها في la chimie et puis le monde carrément. Et d'après les Grecs, ça signifie que c'est une particule indestructible, ce qui est vrai, parce que on peut séparer les électrons à noyau. Et puis l'atome, le diamètre معناتها القطر تاعو de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres اللي هو 1 angstrom. عندنا les électrons, l'atome مكون من des électrons, il est composé de Z électrons, Z c'est le nombre des électrons, de masse 9,1 10 puissance moins 33, moins 31 kg, et puis de charge moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et puis, عندنا le noyau. معناتها في l'atome, le noyau يدور عليه des électrons. النويو تاعنا نعيطوا له nucléide. هاد النوكلييد مكون من des nucléons. Les nucléons, ce sont des petites particules. Z protons, Z c'est le nombre de protons, de masse 1,67 26 10 puissance moins 27 kg, et puis de charge l'inverse les électrons. باش تكون l'atome neutre électriquement معتدلة كهربائيا, et puis la charge تاعو c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et puis on a n nombre de neutrons de masse 1,6749 10 puissance moins 27 kg, et puis de charge 0, neutre. Donc, comme le tanif l'atome, il y a la structure taha, c'est qu'on a un noyau de diamètre de 10 puissance moins 14 mètres, et puis on a des électrons, et les électrons ont des orbites électroniques. Et l'atome qui m'a a un diamètre de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Donc l'électron est une particule élémentaire ponctuelle, taille inférieure de 10 puissance moins 18 mètres, c'est approximatif, chargé négativement, se déplace autour du noyau atomique. Ça de 1. De 2. Le noyau atomique est constitué de deux types de nucléons, les protons et les neutrons. Ces deux particules sont assimilables à des sphères rigides de rayon R qui est approximativement encore égal à 2 puissance moins 15 mètres. كما قلنا النويو شنو نعيطوا له nucléide, معناتها الرمز تاعو c'est XAZ. X c'est le symbole de l'atome. علاش ندير هو symbole de l'atome? Parce que pour chaque atome عندنا un seul noyau واحد. C'est pour ça il a l'atome, ça veut dire que logiquement noyau تاعو c'est عنده le même symbole. Donc X A Z, X c'est le symbole de noyau, A c'est le nombre de masse, et puis Z égale à nombre de charges ou numéro atomique. Et nombre de neutrons, كيفاش نحسبوه عندنا قاعده تقول بالنومbre de masse A égale à Z plus N, ça veut dire N وشنو هو A moins Z. Et puis remarque, Z c'est aussi le nombre des électrons. C'est pour ça que les configurations électroniques قلت لكم نديو النيميرو اللي راهم لتحت, c'est le nombre des électrons. نكملوا ثاني في الاتوم عندنا دي زيزوتوب. واش منهم دي زيزوتوب اللي تعرفوهم قريتوهم ديجا, النظائر. دونك النظائر هما دي زاتوم عندهم ولا دي نوايو, enfin نقولوا دي نوايو عندهم لو ميم نيميرو atomique mais ما عندهمش le même numéro de masse, nombre de masse. Donc الA تاعهم مبدل, l'A est différent, par contre le Z il est pareil. كما نشوفوا par exemple l'hydrogène, عندنا H11, H21, معناتها الA تبدل و Z il reste constant, et puis H31. هنايا نقدروا نقولوا باللي comme un élément constitué d'un mélange de divers isotopes et que les proportions de ces divers isotopes sont constantes, on va pouvoir définir pour chaque élément une masse molaire moyenne qui tiendra compte de sa composition. معناتها que pour chaque atome عندنا une masse molaire. هاد la masse molaire لازم elle tiendra compte des trois
Enfin, on a des trois parce que l'hydrogène a deux isotopes, donc l'hydrogène et deux isotopes, ça veut dire qu'on a trois atomes qui تشابهوا. هنا لازم نديروا une moyenne de masse molaire parce que pour chaque un, on a une masse molaire spécifique. Donc, كيفاش نحسبوها la masse molaire moyenne, c'est مجموع تاع xi fois mi على 100. Juste par précision, c'est quoi le XI? C'est l'abondance naturelle. Généralement, il me dit comme fait l'exercice, l'abondance naturelle de l'atome hadia est de ça en pourcent. Il me dit comme toujours pourcentage. Et puis, c'est juste, par exemple, qu'on me dit comme l'hydrogène, on a trois atomes. On a l'abondance naturelle fois la masse molaire de H11, l'abondance naturelle de H21 fois la masse molaire تاعو et puis l'abondance fois la masse molaire de H31 هذا المجموع تاعهم على 100 باش نلقاو la masse molaire moyenne. دركا هادوما سي جوست دي نوسيون اللي لازم ثاني تعرفوهم. لا نكملوا توجور في لو سوجي اللي هو l'atome. معناتها la نبداو tout d'abord la molécule. لازم نعرفوا la différence parce que la molécule c'est مجموعه من les atomes. معناتها كي مجموعه من les atomes يكون عندهم des liaisons يترابطوا يشكلوا لنا une molécule. كما par exemple نقدروا نقولوا بلي la molécule d'eau ou la molécule H2O est constituée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Là, c'est juste un exemple. Donc, la molécule, c'est l'assemblage chimique électriquement neutre. Électriquement, alors que c'est l'assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes. La molécule, un seul atome, لازم au minimum deux atomes, qui peut exister à l'état libre. Qui m'a l'H2O, par exemple. Qui m'a l'oxygène, qui m'a nitrogène. Donc, existe à l'état libre et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les propriétés caractéristiques de la substance considérée. هذه en ce qui concerne la molécule. Donc, نروحوا لليون. ليون تتعلق juste بالاتوم. الاتوم كي يفقد ولا يكتسب un électron يولي anion. نعاودها. عندنا l'atome s'il perd ou il gagne un électron, ça devient un ion. هذه هي. Donc, on appelle ion un atome porteur d'une ou plusieurs charges. معناتها يكون ou soit ما باليش انايا x plus ou la moins. Un ion porteur de charge positive est un ion appelé cation. هذه لازم تعرفوها. Les ions ou la شارده الموجبه نعيطوا لها بالفرنسي cation. Et puis alors que l'ion porteur de charge négative est un anion. Donc l'ion الشارده السالبه نعيطوا لها anion. هذه لازم تكونوا ثاني تعرفوها. La charge élémentaire étant prise pour unité, la charge totale de l'ion correspond au nombre d'électrons gagnés ou perdus. هذه قلتها لكم من الديبي ديجا. الليون تاعنا ولا هذيك الاشاره السالبه ولا الموجبه اللي نكتبوها فوق الاكس هذيك سي سولون لي زيليكترون اللي اكتسبهم ولا اللي فقدهم. سيتو. نروحوا دوكا اون نوسيون واحده اخرى اللي هي لا ماس اتوميك. واش معناتها لا ماس اتوميك؟ سي لا ماس دو لاتوم. Parce qu'en vrai, il y a une classe. Il y a une masse atomique, masse moléculaire, masse molaire. Donc la masse atomique, c'est la masse de l'atome bark. Donc théoriquement, la masse d'un atome devrait pouvoir se calculer simplement en faisant la somme de masse de ses divers constituants. كيفاش هذه نقدروا نديروها؟ جماعة على بالنا حنا مديت لكم في la première slide la masse تاع le proton, la masse تاع le neutron, la masse تاع l'électron. كي نديروا كي نديروا اكس ا زد عندنا زد وعندنا لو ان. علمتكم كيفاش نحسبوا لو ان. قلنا بلي ا ايكال زد بلس ان دونك ان ايكال ا موان زد. دونك عندنا كامل لي الارقام اللي لازميننا. هنا نقدروا نحسبوا لا ماس اتوميك نرمزوا لها بتيت ام ا صغيره ثاني. دونك هذه هي لا ماس اتوميك سي لا ماس تاع لاتوم. ردوا بالكم سي لا ماس تاع لاتوم. Donc, on a la masse moléculaire. C'est quoi la masse moléculaire? La molécule. La molécule, c'est une composition de plusieurs atomes. Enfin, d'au moins deux atomes. Maintenant, la masse moléculaire, c'est la masse atomique. Il y a par exemple H2O, on a fait deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. C'est simple, on va juste deux fois la masse de l'hydrogène plus une masse de l'oxygène.
La masse molaire, c'est différent carrément. La masse molaire, il y a généralement, tu as les atomes. Tu as les atomes, c'est généralement مكتوبة toujours في le tableau périodique. يمدوها هذه la masse molaire ما نقدروش نحسبوها حنايا يمدوها لكم دونك تاع l'atome je précise تاع l'atome يمدوا لكم تاع l'atome وانتم واش تروحوا ديروا تقدروا تحسبوا لا ماس تاع مولير تاع لا موليكول تاعنا هي مجموعه تاع لي ماس مولير تاع l'atome. Par exemple H2O pareil هي la masse molaire deux fois la masse molaire تاع H fois plus la masse molaire تاع l'oxygène. نروح لعفسه واحده اخرى اللي هي نبقاو في لي نوسيون دو باز اللي هي لا ماتيير. سي كوا لا ماتيير؟ دونك لا ماتيير مقسومه لدو نوسيون ان كور بور ان كور سامبل. ان كور بور اللي فيه سامبل كومبوزي وعندنا لي ميلونج اللي فيهم هوموجين و هيتيروجين. نروحوا ان بو ا غوش في ديك التصويره كما نشوفوا رانا نشوفوا في الكوارك معناتها لي نيوكليون اللي رانا نشوفوا فيها في الدوزيام هذيك نوترون بروتون يشكلوا لنا النواه تاع الاتوم كي نزيدوا فوقها دي زوربيت وين يدوروا لي زيليكترون. هنايا رانا في الاتوم باردون الاولى لي نيوكليون يشكلوا لنا نوايو انsuite اذا نزيدوا دي زوربيت يدوروا عليهم دي زيليكترون رانا في الاتوم. اي بوي هاد الاتوم لاسامبلاج تاعو اون بليزيور اتوم معناتها اتوم بين اتوم لاصقين بيناتهم باغ ليزون تشكل لنا لا موليكول وهذيك لي موليكول مع موليكول مع موليكول يشكلوا لنا لا ماتيير. هذه هي لا ريلاسيون انتر اتوم ماتيير. نروحوا ان تروك واحد اخر اللي هو ان كور بور. سكو ان كور بور يا جماعه؟ ان كور بور n'est constitué que d'une seule espèce moléculaire. C'est un corps qui résiste à tous les essais de séparation. ما نقدروش نسيباريوه. Impossible de le séparer. Donc, selon que la molécule comporte une ou plusieurs espèces atomiques, on parle de corps simple ou corps composé. Donc, un corps simple, c'est quoi? Est fait d'un ou plusieurs atomes de même espèce. Ça veut dire la même espèce, la molécule. Il ne comporte qu'un seul élément chimique. Par exemple, l'O2, l'oxygène, gaz d'oxygène, gaz d'hydrogène H2, nitrogène, etc. Cl2, le chlore, gaz du chlore. Le corps composé est constitué de plusieurs éléments, de plusieurs atomes, d'espèces différentes. Par exemple, l'H2O. L'H2O qui m'a c'est le mât, c'est la molécule d'eau. Le CO2, le CO, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, etc. Et puis, on a il y a le mélange. Donc, le mélange, des corps purs. Sont des échantillons de matière constitués de plusieurs corps purs. Donc, l'air, le jus de fruits, l'eau salée sont des mélanges. Des mélanges, des exemples de mélanges. Le mélange peut être rangé selon deux catégories. Le mélange homogène, oui, on ne peut distinguer par l'œil nu, les composantes. Par exemple, le café au lait. Est-ce que tu peux voir le halib ou le qahwa? C'est mélange homogène. Est-ce que تقدروا تشوفوا الماء كي نديروا ندوبوا الماء في السكر؟ اسكو تقدروا تشوفوا السكر وراه والماء اللي وراه؟ لا ما نقدروش نشوفوها. Donc هادوما ce sont des mélanges où nous ne pouvons pas distinguer les particules des corps miscibles qui les constituent. Donc ce sont des mélanges constitués d'une seule phase. نقولوا بلي ce sont des constituants constitués des mélanges constitués d'une seule phase. Maintenant les mélanges hétérogènes Hadouma constitués de deux ou plusieurs phases, ce sont des mélanges où nous pouvons distinguer à l'œil nu ou à l'aide d'instruments grossissants, microscope, les particules des corps qui les constituent. Donc, ce sont des mélanges constitués de plus d'une phase, de 2, 3, 4 phases. L'huile plus l'eau. Toujours on chauffe deux phases. C'est un mélange hétérogène. Hamlik un peu un schéma où il résume كلش. Donc une espèce عندنا corps pur معناتها تشكلنا من une seule espèce. Plusieurs espèces عندنا mélange. Ça veut dire que عندنا mélange homogène وين كما راكم تشوفوا مخلطين كامل les particules تاعنا ما نقدروش نشوفوهم بالعين. و hétérogène وين يشكلوا لنا deux phases. Donc par exemple هنا cas de l'air. L'air c'est un mélange. ما تغلطوش كي يقول لكم c'est quoi? Est-ce que c'est l'oxygène, le O2, déoxygène ou diazote وحدهم, ce sont des corps purs, simples,
mais l'air مخلط من dioxygène ou diazote, ça veut dire que c'est un mélange de corps pur. C'est un mélange, mais mélange homogène. باش عندنا pour les mélanges هذوما عندنا plusieurs méthodes باش نديستانغيوهم باش نشوفوهم باش نقدروا نشوفوا واش كاين لداخل. باغ اكزومبل انا دوك كون واحد انا من انسان ما يعرفش الكافي ولي، واحد يجيب لي ان كافي ولي ويمد لي ان فير كوا، لازم نعرف واش كاين لداخل. هادوما باش نعرف لداخل لازم ندير دي ميثود دو تيست، ولا نشوف باغ اكزومبل بزاف عفايس باش نعرف exactement où شحال ou bien où كاين لداخل. Donc, عندنا les méthodes par mesure de température. Des fois, on peut connaître ou bien on peut savoir de quelle composante, enfin, de quelle composante s'agit-il si on définit juste la température. هذا ما كان. عندنا parce que les essais jusqu'à maintenant, on en a fait 2021, داروا des essais de fusion et d'ébullition. داروا انصهار وداروا تبخر. Donc نعرفوا généralement les éléments وشنو la température de fusion et وشنو la température d'ébullition. Donc il suffit juste نحكم هذاك le truc هذاك الكاس نحطوه في الماء، نحطوا فوق النار فوق اون سورس دو شالور، نخليه لدرجه التبخر، معناتها نطلعوا جوسكا لا تمبيراتور ديبوليسيون. هنا نعرف واش من كومبوزونت وشنو واش عندي في الميلونج تاعي. اي بوي واش عندنا ولا عندنا اون دوزيام ميثود اللي هي باغ ميزور دو لا ماس فولوميك. هذه جينيرالمون بور لي ميلونج هيتيروجين. علاش؟ باسكو نعرفوا حنايا باللي علاش يتشكلوا لنا دو فاز. باغ اكزومبل كي نحط الماء والويل، الماء والويل عندهم une différence de masse volumique. هذا ما كان عندهم une différence de densité. C'est pour ça كل وحده enfin ما يتخلطوش. Et puis عندنا par test chimique نعطي لكم un petit exemple اللي درتوه je pense في الليسي. تشوفوا باللي كنا نحكموا على بالكم باللي لي كور بور نقدروا نسيباريو الماء، نلقاو كيفاش يسيباريو الماء en H2 gaz d'hydrogène et gaz d'oxygène par électrochimie. Donc كون نديروا لو تيوب نجبدوه باش نديترمينيو باللي عندنا في ان تيوب لوكسيجين وان تيوب هيدروجين، واش لازم نديروا؟ لازم نقربوا جوست اون الوميت منهم، اون الوميت من لا سورتي دو تيوب. الى سمعنا اون بتيت اكسبلوزيون هنا عندنا نعرفوا بلي رانا في الاش 2 باسكو جماعه لو غاز داش 2 il est trop dangereux في لو لابوراتوار. Et puis نقربوا l'oxygène le O2 من l'allumette حيصرى حيزيد لنا حتلعب اكثر. وإلا قربنا لو ديوكسيد دو كربون من l'allumette حتطفى كاريمون النار. هادو سي جوست دي نوسيون اللي لازم تكون تعرفوهم من قبل. اي بي باغ كروماتوغرافي، هذه لا كروماتوغرافي ما نقدرش نفهمها لكم بور ليسون باسكو جو بونس ما حاش تقراوها جوسكا au moins deuxième ou la troisième année. نروحوا لنوسيون واحده اخرى، نبقاو توجور في لا ماتيير. جماعه لازم نعرفوا لا ديفيرونس ما بين لا ماس و لو بوا. كي تجيو تكتبوا في الورقه تاعكم تاع لي ريبونس ما تغلطوش بين لا ماس و لو بوا. لا ماس est la mesure de la quantité de matière qui constitue un objet. معناتها لا ماس هي الكتله والثقل ماشي كيف. لا ماس سي الكتله و لو بوا سي الثقل. Donc, IDA, la masse, c'est la mesure de la quantité de matière qui constitue un objet. En revanche, le poids est la force que la gravité exerce sur un objet. Donc, parce que le poids, c'est une force. Par contre, la masse, c'est le كتلة. هذه لازم تكونوا تعرفوا la différence بيناتها. Et puis عندنا la température. La température d'après le système international تاعنا c'est le Kelvin, c'est pas le degré Celsius اللي تعرفوه كامل. Donc la différence entre كي نحبوا نكونفيرتيو من الكلفن que ce soit من الكلفن degré Celsius ولا من degré Celsius الكلفن واش لازم؟ عندنا من degré Celsius 1 degré Celsius égale 1 plus toujours كي تحبوا تحولوا للكلفن زيدوا toujours 273. معناتها 1 degré Celsius il y a 1 plus 273 Kelvin, 2 degrés Celsius il y a 2 plus 273 Kelvin, etc. هذا ما كنزيدوا toujours باش تحولوا الكلفن c'est 273 Kelvin.
Donc جماعة نديرو un petit exemple هكا باش تفهموا bien. حبيت نحكم l'exercice 2 تاع la série 1. Enfin, juste pour faire histoire de faire les premiers atomes. Donc, عندنا par exemple نحكموا le CD 112 et 48. نحكموا le fer FE 56 et 26. نحكموا par exemple le soufre 32 16 et عندنا une charge moins 2 et puis nous avons le MG 24 12 de plus. هذا c'est un exemple. Déjà oui نحكموا un X atome X ما مدينا ما مدوش السيمبل تاعها مدو juste X ما حنا اللي لازم نعرفوها. alors كاين هادو لي 5 اتوم. déjà هذا كيفاش نعيطوا له X A Z nucléide. Enfin, nucléide, بلا ما نكتبها. Et puis, عندنا nombre massique et nombre de masse et nombre atomique. حنا لهنايا واش راح نشوفوا un peu. C'est juste que شحال le nombre de protons pour chaque atome et puis شحال le nombre d'électrons اللي فيهم. نبداو un peu. الأولانية déjà. Sinon, dans ce cas d'exercice, il faut faire un tableau. Parce que c'est plus simple et plus efficace. Donc, on va نسمي 1, 2, 3, 4 et puis 5. راح نحكم لهنا ندير 1, 2, 3, 4 et 5. هكذايا juste que ما باش نعاودش نكتب سي دي اف اس ام جي اكس كتبت غير هكذايا. هنا نكتب بروتون طوندي alors نكتبو بروتون نكتب نوترون نكتبو الكترون هكذايا. enfin اس اس اي بي اس باسكو مجموعه من لي الكترون. هنا يا جماعه كيفاش نحسبوا لي بروتون لي نوترون لي الكترون. عندنا حكينا باللي x فيها a و z. z وشنوه c'est le nombre de protons et lui-même c'est le nombre d'électrons. معناتها a nombre de protons نقدر نكتب لكم هنايا z et puis les électrons pareil numéro تاعهم c'est z. les neutrons كيفاش نحسبوهم؟ neutrons c'est عندهم n. حكينا قلنا باللي A واش يساوي Z plus N. معليش نكتبوها c'est pas grave. A égale à Z plus N. Ce qui veut dire que N égale à 1 moins Z. Donc باش نلقاو le nombre de protons pour chaque atome باش نديرو نقصو juste هادي من هادي. À chaque fois il faut enlever 48 من 112 26 من 56 etc. باش نلقاو. Donc si نجيو نعمرو le tableau les protons حكينا باللي c'est le Z. Donc 48 pour le quantium. Pour le fer, c'est 26. Pardon. C'est 26 pour le fer, c'est 16 pour le soufre. J'ai changé juste les virgules parce que 112 et 126, c'est 12 et 26, donc juste des virgules. Alors, 12 pour le 4 et puis 26 pour le X. هنا في les neutrons, il faut toujours نقصو هذه من هذه. Donc, شحال حنصيبو في الأولى c'est 64. شحال حنصيبو في الدوزيام à peu près c'est 30. هنا حنصيبو environ 16 pareil. واش قلنا le soufre et donc le Mg شحال حنصيبو 12 et puis pour le dernier حنصيبو 28. هنا كون تجمعوا هذا بلس هذا راح يمد لكم توجور لو نومبر دو ماس اللي هو لهنايا. دونك هنايا لي زيليكترون يا جماعه واش قلنا بلي لي بروتون لازم يكونوا لو نومبر دو بروتون لازم يكون كيما النومبر تاع لي زيليكترون باش يكون عندنا لو ميم انفا باش تكون لاتوم نوتر. دونك هنايا راح نحطوا 48 اوكي. Le fer حنحطو 26 اوكي مي ردوا بالكم هنا في لو سوفر ولو ام جي علاش باسكو راهم موان 2 اي بلس 2 راهم شارجي. قلنا جماعه كي يكون ايون نيجاتيف اللي هو انيون واش يصرى نزيدو لي زيليكترون حيكتسب دي زيليكترون معناتها هنا بلس 2 نزيدو 2 زيليكترون باش تولي لنا 18 هكايا. اي بوي بور l'MG
لهنايا راح نقصوا 2 électrons معناتها تولي لنا 10. و pour le x باينه بلي حتبقى شحال 26. On est d'accord. Et puis la deuxième question جماعه شحال enfin ماشي شحال mais x il faut le déterminer. كيفاش نديتيرمينيو x؟ donc جماعه il faut هضرت لكم un truc très important في le cours que les عندنا عفايس نعيطوا لهم l'isotope. donc j'efface le tableau et je reviens. جماعه كما قلت لكم هضرنا على عفسه اللي يعيطوا لهم ايزوتوب. وشنو هم لي زيزوتوب؟ قلنا بلي جميع اتوم عندها لو ميم نيميرو هذا اتوميك زد مي ديفيرون، enfin نكتبو هكذايا ديفيرون ا، عندها الأ ديفيرون. هنا كي نجيو نشوفو في هادوما الخمسه اللي ديتهم 56 54 راهم كيف راهم مبدلين الأ تما راهم مبدل. باغ كونطخ 26 26 سي لو ميم نومبر، ça veut dire que هذا اللي رانا نشوفو فيه x 54 26 عنده un z de 26 ce qui veut dire que c'est le fer. C'est le fer mais هنا راهو isotope de fer، راهو l'isotope تاع le fer تاعنا. هذه هي l'atome. Et puis la dernière question هي وشنو هم les atomes entre هادوما iso électrique et وشنو هم isotopique. Donc les atomes isoélectriques شكون هما les atomes chargés؟ هذه هي ça veut dire que لهنا واش نحكمو S de moins par exemple. عطيني atome ماشي ما يلزمش كامل S de moins. et puis في l'isotopique واش عندنا هضرنا هذا وين Fe 56 26 et Fe 54 26. هذا هو l'exercice تاعنا. j'espère que فدتكم. et puis نصوتيو le next level. C'est mieux de faire un autre exercice. Donc نديرو تاع البروم 79. donc l'abondance تاعو c'est نسموها زعما abondance تاعو 50,5%. هذه l'abondance تاع هاد لو تيب تاعنا. et puis قالوا لنا بلي la masse molaire تاع BR égale 79,91. هذه c'est la masse molaire. donc مع la fin واش نكتبو gramme par mol. هذه هي la masse molaire. et puis واش قالوا لنا la question quel est l'autre isotope stable du brome. donc logiquement هنا عندنا 50,5 ce qui est moyen. لازم نلقاو لا l'isotope deuxième تاع البروم تاعنا شحال لو A تاعو. on est d'accord. donc نبداو ديجا نرتبو شويه الحاله. on est d'accord que عندنا هذا ونحوسو على ليزوتوب تاعو سما نحوسو على الأ تاع ليزوتوب. هنايا حكينا بلي في ليكزامبل ام وشنوها سي هذا سي مجموع، هذه سي الرمز تاع المجموع اكس اي فوا ام اي على 100. donc l'abondance de chaque atome fois la masse molaire تاعو على la masse على 100. هذه la masse molaire moyenne. on est d'accord. donc إلا نجيو نديفلوبيوها هنا واش يمد لنا هذا نسموه alors juste pour simplifier le truc هذا نسموه 1 وهذا نسموه 2. ça veut dire x1 fois m1 على 100 plus x2 fois m2 على 100. on est d'accord parce que عندنا زوج. donc مجموع لي x i fois m i على 100 على 100. on est d'accord jusqu'à l'instant. donc
عندنا لا ماس مولير تاع هذا، عندنا لا ماس مولير تاع هذا. واش يخصنا حنايا؟ واش قالوا لنا؟ قالوا لنا باردون، واش راني نهضر. attendez. دونك نعاود. عندنا عندنا هذا، دونك هذه اسمها سي موين. اي بوي هذا تاعنا كيفاش نعرفوا الام تاعو؟ الام سي جوست 79 ولا هنايا قال لي حاطينها لنا. دونك اكس 1 فوا ام 1 على 100. نبدا ام موين هي 79 فوا ام 1 يحكينا هذه سي 50,5 فوا ام 1 اللي هي 79 sur 100. هذه الأولى plus le deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire le deuxième? Ça veut dire que يبقى لنا من هذه شحال يبقى لنا. je vais juste écrire un truc لهنا. مجموع تاع لي اكس اي معناتها المجموع تاع لي زابوندونس toujours égal à 100%. دونك هنا اذا عندنا 50,5% شحال يبقى لنا من هنايا؟ نكتبوا x2 تاعنا اللي هي 100 moins 50,5 fois m2 رانا نحوسوا عليه sur 100. Jusqu'à l'instant on est d'accord. دونك اذا نحسبوا كلش ونعاودوا كلش حتعطينا 99,91 égale à 39,895 plus 0,495 M2. Et هنا واش رانا نحوسوا؟ رانا نحوسوا على الام 2. ça veut dire M2 égale à 80,838 grammes par mol بالتدوير الى الوحده نلقاو 81. معناتها الال هنايا تاعنا هو 81. هذه هي ابوبري كيفاش نحسبوا لي ماس لو نومبر دو ماس تاع لي زاتوم تاعنا à partir des abondances.